Mga katauhan kong Digosenyo, ayaw kalimti, atong pilion pagkakonsehal sa syudad sa Digos. Numero 9 sa balota, Edgar Luloy Davo, Barangay Ang Una. Ug ayaw usab kalimti ang kandidato sa Team May Kagas. Diri na kita sa kasaligan, ug nasulayan na sa katauhan ang katako sa pagserbisyo ug pagdumala sa katauhan. Busa mga higala, numero 9 sa balota, Edgar Luloy Davo, pilion ta siya. Kini si Barangay Captain Luloy Davo, usa sa magpapili karon nga mamahimong city official or city councilor sa atong syudad sa Digos. Ako lay pahibalo sa katauhan nga kini inyohang Kapitan Luloy Davo nahimo usab nga awardee isip nga nahimong barangay official sa atong barangay Sonwar sa Digos City. Nahimo tang barangay kagawad within 11 years, nahimo pud tang barangay captain within 11 years. Nahimo tang awardee sa Lupong Tagapamayapa Incentive Awards within 7 years. Nahimo pud tang passer sa Seal of Good Local Governance in Barangay. Nahimo tang nakadawat sa daghang mga pasidungog sa usa ka barangay, no, nga nagpahibalo kaninyong tanan karon umaabot nga eleksyon dili nato kalimtan. Numero 9 sa balota, Kapitan Luloy Davo, ang opisyal nga kandidato sa atong pinalagang gobernadora, Governor Ibon Runya Cagas, o sa atong Vice Governor Mark Douglas Cagas. Nahimo usab kita nga Purok President, nahimo usab kita nga Purok Federation President, nahimo usab kitang BDCC Action Officer, hangtod nga nahimo tang Barangay Human Rights Action Officer. Nahimo putang Barangay Kagawad within 11 years. Og nahimo usab kitang Barangay Captain sulod sa 11 ka tuig. Kining tanan akong pasalamatan diha kaninyo ato palapdan pinaagi sa pagdagan nga mamahimong city official sa atong syudad sa Digos. Kini si Kapitan Luloy Davo, daghang salamat. We love Davao del Sur. Anay nga kalambuan, Edgar Luloy Davo, daghang natabangan.